saya Putra dari kelas TRI 3C dengan NPM 24782092. Di sini saya akan mengerjakan tugas video hands-on Cisco Packet Tracer lab 13.3.12 yang judulnya configure WPA2 Enterprise Wireless LAN WLAN on the WLC atau Wireless LAN Controller. Sini terlihat ada addressing table-nya teman-teman ya, ada topologi dari jaringannya. Jadi tujuan dari lab ini yaitu kita akan membuat VLAN baru di interface VLAN, lalu mengonfigurasi VLAN-nya dan mengonfigurasi scope WLC internal di HCP server, lalu konfigurasi the WLC with SNMP settings, lalu mengamankan VLAN 2 dengan WPA2 Enterprise teman-teman, dan mengoneksikan host ke new wireless LAN controller. Kita langsung masuk ke instruksinya. Create a new VLAN. In step 1, open the browser from desktop admin PC. Masuk ke web browser ya. Sini login menggunakan HTTPS dan ini untuk WLC nya HTTPS 192.168.200.254. Oke. Login menggunakan username-nya admin dan Cisco 123 password. Tunggu sebentar dulu. Oke, sudah ada di tampilannya ya. Lalu klik controller menu, lalu dan klik interfaces. Lalu kita akan membuat itu baru ya, interface baru. Klik menu, nah sini sudah ada baru. Enter the new interface, we will call it WLAN 5, WLAN 5, lalu ID nya juga 5. Klik apply. Oke, sudah. Selanjutnya first configure the interface port number 1. Di sini kita atur port number 1. Lalu IP address-nya ikuti ini teman-teman ya. 92.168.5.254. Max-nya 255.255.255.0. Gateway-nya 92.168.5.1. berarti dia ada di jaringan 5.0 lah. Lalu DHCP servernya juga sama. Oke. Interface will be on the 5.0 network ya. Apply. Klik apply. Oke. Apply. Di sini sudah terbuat ya interface VLAN 5. Selanjutnya configure the WLC to use radio server.
Click the security menu on the VLC. Security menu. Lalu klik the new button and enter the IP address of the radio server. Click the new button. This is the new button and enter the IP address. Tunggu sebentar dulu dah. Enter the IP address. Sini the new button. Enter IP address. Radius. Kita di topologi 172.31.1.254. Lalu radius Cisco version ini Cisco 123 Cisco 123. Nah, confirm the secret and click apply. Oh sebentar teman-teman. It is not good practice to reuse password. Ini nggak bagus kalau kita pakai password yang sama. Jadi aktivitas menggunakan password yang sama hanya untuk aktivitas ini saja, karena agar mempermudah kita teman. Complete and review. Lalu create a new VLAN. Klik the VLAN entry. Ada di menu VLAN dulu ya. Okay, and the pop-up it will say create new. Lalu go create new, go enter the profile name of the new VLAN. Profile name is floor to employee, floor to employee is case sensitive. SSID nya SSID 5, ID nya juga 5 teman-teman. ID nya juga 5. When you are done, click apply to accept to net your setting. Oke. Selanjutnya ID udah apply to effect. Lama bener sih. Tunggu sebentar teman-teman ya. Okay, back. Now that the VLAN has been created, click enable to make the klik VLAN ID nya. Ini yang kita buat tadi. Klik VLAN ID sini. Astaga. Oke, klik VLAN ID. Klik enable untuk mengaktifkan teman-teman ya. Lalu manajemen is VLAN 5. Lalu go to advanced tab. Lalu ke bawah aktifkan Flex Connect ya, Flex Connect local switching and Flex Connect local authentication. Ini kita aktifin. Lalu kita lihat dulu. Oke, klik apply. Oke, udah apply. Kita tunggu dulu ini direspon di admin PC web browsernya. Lalu step 4, configure VLAN security. Astaga,
Okay, click the VLAN ID of the newly created. Klik the security tab. Oh, masih di sini teman-teman, malah keluar tadi. Mana keluar masuk lama lagi. Karena ada terkendala oleh laptop saya panas, jadi laptop ini ada teman. Sini kita ada di klik WLAN ID ya. WLAN ID 5. Klik di sini, klik the WLAN ID. Klik the security tab. Lalu under layer tab 2, saya menggunakan WPA plus WPA 2. Lalu aktifkan WPA 2 polisi, kebijakan WPA 2, dan klik 8021X, aktifkan. Lalu AA server tab, lalu ketikkan server down. Nah, ini melakukan IP ini teman-teman ya. Oke, klik apply to this configuration. Oke, oke, ya sudah. Sebenarnya configure DHCP scope and SNMP. Berikut DHCP scope C, klik the controller. Jadi SNMP itu adalah Simple Network Management Protocol, ya, adalah protokol standar untuk memantau dan mengelola perangkat jaringan seperti router, switch, dan akses point. Gunanya untuk administrator bisa melihat status perangkat, apakah aktif dan down atau error, dan membaca data performa, bandwidth, jumlah pengguna, dan mengirim peringatan otomatis kalau ada masalah di jaringan. Jadi itu gunanya SNMP. Lanjutkan, klik di controller, klik ke interfaces. Di sini ya, what interface are present. Ada di tampilan sini yaitu WLAN 5, management and virtual. WLAN 5 yang kita buat tadi sendiri. Klik di management interface. Management interface. Sini, IP address dan mouse gateway-nya dari sini sebenarnya. We want the VLC used to enter, masukkan IP address VLC management interface sebagai primary DHCP server address. Di IP address ini kita masukkan ke primary DHCP server dan klik apply. Oke. In the left hand menu, internal DHCP server section, klik DHCP scope. Oke, kita masuk ke DHCP scope.
scoop, create new, klik new button. Okay, lalu enter scope name as a wire management. Scope name, apply, configure this DHCP scope to provide address. Kita klik ini ya, management. Sini full stack addressnya 192.168.200.24. Full end addressnya 249 pakem 249, statusnya enable. Lalu isi juga network netmask dan default router. Di sini networknya adalah jaringannya 200 ya, di 200.0. Netmasknya 255.0. Default routernya adalah ini namanya yang ada di sini 200.1 sebagai default gateway gitu. 200.1 and then click apply. Sudah, sini selanjutnya configure SNMP, klik the management menu in the WLC, klik trap receiver, SNMP trap receiver. SNMP and then new, klik new. Community name-nya Milan underscore SNMP underscore SNMP and the IP address servernya 172.1.1.254. Klik apply. Sudah, klik apply to finish the configuration. Sudah, selanjutnya kita bisa minimize saja admin PC-nya. Sudah di configure a host connect network. Klik wireless host and open desktop. Di sini masuk ke PC wireless. Lalu klik profile and lalu klik new, lalu masukkan namanya yaitu PLC net. Oke. Di sini highlight the wireless network, klik the advanced setup, the infrastructure node name. SSID 5. Security-nya WPA2 Enterprise. Klik next. Lalu login name-nya sini user1. Passwordnya ini, kalau salah user1 pass. Perhatikan huruf besar kecilnya. User1 pass.
insert one pas, lalu klik next, lalu save and connect to the network. Oke, sini sudah 100% domainnya sudah terhubung juga. Sini akan melihat untuk wireless host akan tersambung ke LAP. Oke, close the basic wireless app, open the command prompt, prompt. Oke, baik teman-teman, melanjutkan yang Cisco Packet Tracer lab 13.3.12 ya. Sini itu pada masalah tidak bisa connect wireless host. Ini kita masukkan PC, akses WLC nya dulu, login menggunakan HTTPS secure 92.168.200.254, klik go, login admin Cisco 123, pass forward aja. Oke, sini itu kita atur hari, bulan dan tanggalnya teman-teman ya. Hari, bulan dan tahun, sorry. 25 tanggal 8 ya, November 2038. Oke, kita set the time oke aja. Itu langsung kita ke wireless hostnya, wireless host, lalu ke PC wireless, refresh, tunggu sebentar, refresh lagi. Nah, SSID 5 sudah muncul, tinggal connect. Let's go to profile, WLCnet SSID 5. Nah, ini advanced setup, infrastruktur mode ya, lalu ini ubah ke DHCP teman-teman. Next, ini WPA2 enterprise. Next, ini sesuaikan dengan yang di sini teman-teman ya. Nah, enter login user 1 and password user 1 pass, case sensitive. Save, connect to the network. Tunggu sebentar sampai kabelnya menyambung. Nah, ini sudah berhasil teman-teman menemukan wireless host. Untuk memastikannya kita bisa tes ping 19, ping ke default gateway 192.168.5.1 berhasil teman-teman. Oke, mungkin itu fixnya untuk cara menemukan jaringannya. Jadi kita harus perlu mengubah dead time di GUI wireless LAN controller agar bisa terbaca teman. Oke, mungkin itu saja pada video lab 13.3.12 kali ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.